Happy Hearts Day, children of God! February 14 karon and it's Saturday, weekend. So unsa may mga plano ninyo today, children of God? Mag-date ba mo sa imuhang family? Or i-date lang ba ninyo sa presensya ni Jesus Christ ang inyong kaugalingon? Kitang tanan, mga anak sa Diyos, children of God, no? We're designed to be a human being with a heart na atay kasing-kasing, no, na atay mga kasing-kasing nga muhigugma because our God Jesus Christ is love, no. Iyaha mismong pangalan signifies love, no. It signifies love. Kung ituo ka kan Jesus ug ni-follow ka sa iyahang footsteps, diha ninyo mabalaan, diha nato mabalaan, children of God, unsa kadako iyang gugma kanato. Most of those people preferred to be alone, giving time to themselves, no, giving time to themselves and loving themselves. And most of the people also are spending time with loved ones and families. So what they're doing today with their February 14 is they are totally spending it with their families and loved ones, no. And if naa kay mga barkada unya love nimo pud ang imong mga barkada, then you can also spend this time with your friends, no. But we have to protect ourselves, our spiritual aspect. We have to protect by surrounding our life with good people, no. Good people in a sense nga mo bira sila sa imo paduol sa Ginoo. But those friends nga mo bira sa imo palayo sa Ginoo, they will just lead you to destruction, no. They will just lead you to kanang unmeaningful life. They will just lead you to happiness, but short-term happiness, pansamantalang kaligayahan lamang, no. But whatever your choices in life, no, I pray, I declare and decree that it will be divinely aligned with Him, with our Jesus. Because Jesus is the way, the truth, and the life. And then He is love. His name alone, Jesus Christ, means love. This Bible verse will be reminded on choosing the love that is divinely aligned with the Lord. And what is the true meaning of love, no? From the Bible verse itself. But before that, we will receive our Lord Jesus Christ today. We will receive Him with our great love too, just the same as how He loves us. You can repeat after me, children of God. Jesus, forgive us from all our sins and shortcomings. We have done wrong in our thoughts, in our words, and in our actions. From now on, Jesus, we receive you in our life as our personal Lord and Savior. Thank you, Jesus, for your great love. We love you so much. I love you, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, children of God, for receiving Jesus Christ with me, with your great love also to Him. Now, our Bible verse for today comes from the book of 1 Corinthians. Yeah, it's talaga na kinakabaluan ni 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. No? And it says here, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, no, and it keeps no record of being wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Hallelujah. So kabantay mo on how our Jesus loves us so? Our Jesus loves us so through sacrificing Himself. Iyag yung gi-accept ang cup of sacrifice nga gihatag ni God the Father sa iya. No? He sacrificed Himself to die on the cross. Dili lang to die on the cross kundi katong ikatulo siya na damag, ikatulo siya na tumba nga nag-carry siya sa cross. Dili lang kana katupong mga sacrifices sa iyang mga hapdos nga samad nga mga nakagisi-gisi na iyang panit kay gibunal-bunalan siya bisan unsa, no, sa mga tao. Grabe nga persecution, no, kay painful kayo, inflicting pain by those persecutors. Naagi gi-inflict sa iyang sakit, no, naagi nasamad sa iyang precious nga kanang panit. Naagi ni gawas nga precious og hamili niyang dugo. Ni gawas gyud gikan sa iyang mga panit. Ang uban kay nagtulo-tulo. Sa pagtusok pa lang gani sa iyang crown, sa iyang ulo. Sa pagtusok pa lang gani nila nanay dugo nga ni gawas. Holy is that blood from Jesus Christ. Hamili niyang dugo. No? Grabe kabalaan nga dugo. So imagine, children of God, unsa tanya kalab, no? Nag-awas-awas iyang dugo, hantod nga nalansang na gid siya sa krus. Pero unsa ra iyang giingon before siya namatay sa krus? Ningon na si Jesus nga pasaylo sila amahan kay wala sila masayod sa ilang gibuhat, no? Kana palang daan nga mga words ni Jesus Christ, wala siya nagpalaban sa langit, wala siya nagpalaban sa mga guardian angels, myriads of angels. Kay kung ni command lang to siya, nagpalaban lang to siya sa guardian angels, wala na gyud earth sa solar system, nabungkag na gyud. But love kayo ta ni Jesus Christ, no? Ang paghigugma ni Jesus Christ mo na siya ang kanang example sa tinuod nga love. Kay followers man ta ni Jesus Christ, no, mo follow gyud ta giun sa pud niya og love sa ato. Muawat gyud ta, dapat liwat ta niya. Nakikibutang diri, love is patient and love is kind. So makahulat ang tinuod nga gugma. Makahulat kung kanus agid ang saktong panahon. And keep on praying nga moabot ra gyud na, and believe in what you are praying, no? And kind pod, love is kind. Of course, kung ang love manggod doesn't have kindness in it, it's useless. Dili na siya love, no? The more ka kind, the more ka nag-show up that you are loving, that your character is loving. Loving ka nga tao, no? It doesn't mean love kanang uyab-uyab na dayon. It's not like that. Gikan na siya sa bakak sa kaaway. Nga once mag-love ang isa ka tao, uyab-uyab na dayon. No, it's not like that.
Love should be patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud. Kabitang nanguyab lang ka kay kanang taas ka na siya achievement sa kinabuhi. Imo lang gi kanang purso ang isa ka tao kay professional na siya. Imo lang gi purso ang isa ka tao kay dato na siya. Imo lang gi purso ang isa ka tao kay mas blessed siya kaysa nimo. No, it's not like that. It should be dili na imong giapas on how you will love a person, how you will love a child of God. Dapat dili ang mentality kung unsa ta maglove sa isa ka tao. Dapat kita mamili, no? Mamili lang siguro tag tao kung kana nga person dili kanya dalon anak paduol sa Ginoo. So that person doesn't deserve our love, especially to those children of God nga nagalagad na sa Ginoo, no? Dito mo sugot nga ang atong person nga gi-choose is mapalayo to sa presensya sa Ginoo. Dapat atong i-choose nga person is tabangan ta nga magpaduol kanunay sa Ginoo and mulikay sa mga sala, dili magbuhat-buhat og dili maayo sa mga mata sa Ginoo. No, I'm guilty, yes, because I did something wrong before, but I repented. No? I hope I declare and decree nga kamo usab children of God, dili pa ulay ang tanan. No? Magrepent ta katong mga nisubay sa maayong dalan, keep it up. No, ayaw limti ang Ginoo, ayaw limti unsa siya kamaayo, unsa iyang kadako ang iyang gugma sa ato tagsa-tagsa. Napo diri gi-remind sa tuwa nga it does not demand its own way, so dili ga demand ang love. Dili ga demand og time, dili ga demand og kanang money, dili ga demand og effort, no kana nga person nga magman og uy time nimo love kay wa mo tagai panahon di ko nimo love kay dili ka ga-update sa ako. It's not love, it's not a true love, no? Mo tanawa diri, it is written in the Bible that true love does not demand its own way. It is not irritable, dili samok pa kay ni siya, samok pa kay ni nana makaingon ka nga samok na siya nga person na imong gipa-enter sa imong life. It's not love at all. Dili ka dapat samukan, and it keeps no record of being wrong. Dili ka mo judge nga kana siya nga tao na naman na siya anak angkan naman na angkan naman nga tao. So dili ko na ni siya angay pang kanang special treatment, no? Dili ta dapat inana children of God. Maskin pa man unsay kaagi sa isa ka tao, show them the real love that is taught by God to us, no? Gikuman ni God sa atuwa on how to do such love, on how to perform such love, no? On how to display such love of God. Then apo diri gibutang children of God, it does not rejoice about injustice. Dili malipay kung na-down na ang imuhang kanang friends diha, ang isa ka person diha na-down, nagka-problema, nagkaguliyang iyahang kinabuhi, no? Na ibang tao nga malipay nga nasakitan ang isa ka person. No, that's not love at all. Nalipay ka kay nasakitan siya, nalipay ka kay na-down siya, nalipay ka kay na something wrong na tabus ang kinabuhi. You didn't love that person. It's not love at all. And then ang love jud ay is rejoices whenever the truth wins out. Unsay kamatuoran nga nahitabo, kamatuoran nga nidaog, na nalipay ka, that's the kanang another term of real love. Love never gives up, never loses faith. Dili mawadan og pagtuo, paglaom. Dili mawadan og it is always hopeful and endures through every circumstances. So bisan unsa man daing mahitabo sa dagan sa inyong mga kinabuhi, sa kanang imong gi-choose nga person din ha. Maskin pa man unsay mga unos sa kinabuhi nga inyong naagian, supposed to be if love ninyo ang isa't isa, inyo nang makaya masagubang na ninyong problema nya. Never gives up and never loses faith. Walay unong ang pagtuo o pagsalig sa usag-usa, no? Dili mo give up. Once a person giving up on you, it's not love at all. Maybe that person is just trying his or her best nga labag na tao, may try nga kung kaya pa ba nako. But if that times na mo give up na nga person, then let go. Let's let it go kay it's not the one. He or she is not the one for you. But if you are still single nowadays, wala pa kay lalab din ha, wala pa kay partner, no? Don't ka nang hustle yourself. Don't be depressed because you should be contented and satisfied. Kinaa ang Ginoo sa imo ha. Na ang Ginoo nagulat kanus ka makig-close sa iya ha. But if you don't have God with you, mangita gyud kag presensya sa usa ka tao. Mangita gyud ka, dili na ko kaya wala ko'y kauban, dili na ko kaya nga wala ko'y uyab, dili na ko kaya nga wala nag-love sa kuha. Dili na ko kaya nga wala ko'y ma-show up sa mga tao sa akong palibot nga I am taken. It's not like that, children of God. You should ask from God whatever your heart's desires. Then we should wait for the right time. Mabalaan man nimo nga na imo abot sa imuhang kinabuhi, na rabay mo abot sa atong kinabuhi nga tao nga gigamit ra sa kaaway sa Ginoo. Dili dayto nga gikan gyud sa Ginoo. Okay? Nay mga tao nga gaabot sa atong kinabuhi nga gikan sa Ginoo, naapoy gikan sa kaaway sa Ginoo. Kay gubaon ra day imong life. Kay pasakit ra day ka. Kay destruction ra day ang ihatag sa imo sa unahan. But katong mga tao nga gihatag sa Ginoo sa imo ha, mao toy pure kayo nga love nga ilang mahatag sa imo. Kana bang wala ka nag-expect nga kanang maskin inana imong gi-show up sa iya, but he or she kanang option nga gikan sa Ginoo, mo up something nga kanang makariska nga, uy, si God ni siya, si Jesus ni kay ang iyang character just like Jesus, no? Dayon obedient kaayo sa command sa Ginoo, mahaglukon kay nga makasala kana children of God ang atong piliun, mahagluk makasala, mahadlok sa Ginoo, God fearing, totally God fearing kana. But I am not condemning you kung unsa man ka imong gipang choose diha nga person, but I hope, I pray, I declare and decree that you are gonna choose a person that will make you closer to God, bring you closer to God.
no? And may that person lets you experience too the presence of the Lord. Put the presence of the Lord in between you. But if you are still single, then don't rush, don't be worried, because God has a plans. God has a great plans to prosper you but not to harm you, no? God has a great plans to give you such person na same like Him, as long as you are asking that one to Him, as long as you are desiring that you will have a certain person just like Jesus, just like the heart of Jesus. So I guess that's all for today. Happy Valentine's Day, happy Hearts Day, children of God, and be blessed.